Let's open our Bible in the book of Hebrews chapter 11, verse 8. Hebrews chapter 11, verse 8. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Let us pray. Father in heaven, Lord, we thank you, Lord God, for this day. Salamat, Ginoo, sa panahon, Ginoo, nga diin kami nagkahiusa sa imong pangalan para sa imong kahimayaan. Father, I just pray that you will move according to your purpose, your mighty works in us, and that no works of the enemy shall be able to distort, to distract us, or even hinder every precious seed of the gospel, every precious seed of faith according to your word, that everyone will receive its portion today. And Lord, I just pray ng imong mga pulong dili mo labay nakawon sa mga kinabuhi para magapamuhat kini sumala sa iyong katuyuan. Kini ang mga pag-apo ang magitugyan diya kanimo in Jesus name we pray. Amen. Amen. Mga panglingkod ta. Praise God. Hallelujah. Today, or this month, we will be talking about the life of Abraham. Okay? Naata nini nga mga bulan sa naata, as you know, we are on a series of our heroes of faith, and this month we will be focusing or talking about the life of Abraham. Okay? Kailangan takinsa na si Abraham, no? Si Abraham is the father of faith. Si Abraham is the one that is the father of all the nation of Israel. And we know that he is a man of faith. Amen? So, this month, we will be talking about more on faith, obedience, how it is we can apply unsaon nato pag-aplikar nining mao nga mga pagtuo o pagsunod sa Ginoo sa ato ang matag usa ka kinabuhi. It's very important, I believe, that we study about the life of Abraham to know about his faith. And today, this morning, mga igsoon, the title of the message is Obedience Through Faith. Okay? So magahisdot kita mga igsoon, mahitungod sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa ato ang pagtuo. Amen. I always believe, ako nagtuo ko mga igsoon, that every genuine faith, it is equal to obedience. Okay? Kung mayroon galitan natin pagtuo, automatic anang mga igsoon na agyud tay pagsunod. It is equal to obedience. You cannot say you have faith and yet you always disobey. Okay? You live a life in rebellion against God. You cannot say nga nagpuyo ka diha sa pagtuo unya nagpuyo po ka sa pagkapasinupakon sa Ginoo. Kaya ang tao nga masinupakon sa Ginoo mao ang tao nga wala gid na siya pagtuo. Amen. Amen. So you see in the Bible, as we have read in Hebrews chapter 11 verse 8, ingon na that by faith Abraham obeyed. By faith. In what way did he obey? By faith. Pinaagi sa iyang pagtuo. Amen? Amen? Pinaagi sa iyang pagtuo, nakatuman siya. Importante kayo mga igsoon nga mutuman kita sa Ginoo. Because God demands. Ang Dios nag-demand sa ato ang obedience. Amen? Ngayon galing nag-demand, dili na pagpamalihog. Amen? Ang Ginoo wala na malihog, palihog, sunda ko, palihog, tumana akong gisulti, palihog, wa siya na malihog. It is a demand. It is a command. God demands full submission and obedience to Him. What is obedience? Obedience, if we define obedience according to its biblical definition, obedience means a willingness to submit to the authority of someone. Okay? It is a willingness to submit to the authority of someone and to do what is asked to do or what is told to do. Nakuha? Mao na ang obedience. Willingness to submit to someone
willingness to submit to the authority of God, to the authority of man, because there is also obedience to the authority of man. That is what we call a delegated authority. Like for example, ang anak ngadto sa ginikanan, wala nagpasabot nga Kristohano na ka, mao nang ang ginikana, mao nang ang anak musukwahi na or musungag na sa ginikanan. No. The more nga naa kay Ginoo, the more nga nakabalo ka sa pulong sa Ginoo, the more nga musabmitar ka kay ngano man. Because it's the authority that God has delegated. No matter unsa ka balasubas, unsa ka maot o kinaiya sa imong ginikanan. Amen. You need to submit. Amen. Amen. The only time we do not submit to the authority of man or the delegated authority, when this authority is used when it is misused to abuse. Okay? Kung gigamit kini aron sa pag-abusar, that's the only time nga di natamo submit sa authority nga delegated authority. Okay? Like for example, ako, I have delegated authority as a pastor, as a parents, as a husband. Pero when it is misused to abuse that authority, dili na mo accountable nga mo submitar ni anak. Amen? Kay daghan man po nga buyag-buyag nga mga bisag naang mga delegated nga mga authority. Okay? Daghan man po nga mga delegated authority nga wala gamita sa sakto nga mga pamaagi. Okay? So, here makita nato nga ang obedience is very important. Through faith, through the faith which is mo na akong hisgutan unya ang pagtuo. But let me just talk about something about disobedience. Okay? Although ato tang mo focus sa pagtuo, pero ato tang hisgutan kining pulong igsuon nga obedience. Again, it is not a request. It is God never requests us to obey Him, but He demand us. Amen? As I have said, wala siya na maliho. Amen? Wala siya na maliho. Because our faith, our obedience to God, it is considerably from the very beginning, maunay ato ang timailhan sa atong paghigugma o sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Amen? Gikan pa sa sinugdanan, maunay timailhan sa atong pagtuo diha kaniya. In Leviticus chapter 25:18 to 19, ningon ang pulong sa Ginoo, ningon ang Ginoo ngadto sa iya mga katawhan sa Israel, so you shall observe my statutes and keep my judgment and perform them, and you will dwell in the land in safety. In other words, you shall observe. The word observe there means to obey. You shall obey my statutes, keep my judgment, perform them, and you will dwell in the land in safety. Then the land will yield its fruit, and you will eat your field and dwell there in safety. It's a blessing. It's the key to blessing. Obedience is the key nga mapanalanginan kita sa tanan natong ginabuhat. When we disobey, then diha na ang dako kayong trahedya sa atong ginabuhi kung dili kita kabalo mosunod. Amen? We know about in Deuteronomy chapter 28, God speak about the blessing to those who obey. But there were at the middle part of Deuteronomy chapter 28, makita nato nga aduna po'y curse ngadto sa mga disobedient. Amen? Sa dihang mo disobey sa Ginoo, the Bible tells us, the Word of God tells us in Deuteronomy that even to the time nga moabot ang panahon nga imbis panalanginan mo, wala na hinuoy makaon. Kaya nga naman, mga disobedient people. Okay? And even to the point nga mga Israelita, miabot sila sa punto nga bisan ang ilang mga anak, ilan ang panganon. In Deuteronomy chapter 28, even ang mga placenta sa bagong mga anak, mga nanganak na babae, kailan siguro mo placenta, no? Mga inonlan, ilan ang panganoon. May atong basahon na, kay basin na ngayon mo nagtumo-tumo. Deuteronomy chapter 28. Let's read. In chapter 28, verse 52, starting on verse 52. This is the time when they disobey, if they disobey to the will of God. Kung musupak mo sa kababuton sa Diyos, maunay mahitabo ninyo, gingnan niya ang mga Israelita, then they shall besiege you at your gates. In other words, isurround mo sa inyong mga kaaway na wala na mo'y kaikiyasan. Amen?
Mauna usahay makabati ni mga Kristohano nagmurag na problema sa palibot. Di ba? Gisurround ng mga problema murag di ka ikyas. Kaya nga naman, usahay kay mga Kristohano po disobedient sa Ginoo. They shall besiege you at your gates until your high and fortified walls in which you trust come down throughout at your land, and they shall besiege you at your gate throughout all your land which the Lord your God has given you, and you shall eat the fruit of your own body, the flesh of your sons. Kano na ninyo inyong mga anak and your daughters whom the Lord your God has given you in seeds and desperate strait in which your enemy shall distress. The sensitive and the very refined man among you will be hostile among his brother toward the wife of his bosom and toward the rest of his children whom he leaves behind, so that he will not give any of them the flesh of his children whom he will eat. In other words, dili na siya manghatag unsa may din niya ang iyang ihatag. Di na siya manghatag sa pagkaon niya iyang gikaon. Kinsa may iyang gikaon? Ang iyang anak. Ginaliman kay nanak ka worse ang nahitabo mga igsoon if we disobey. If they disobey. And the truth is nahitabo kini mga igsoon many years from that tungod kay ang fulfillment ani during the time of the kings sa diyang ni disobey sila sa Ginoo, and truly niabot yun ang punto nga ilan ang gipangkaon ng ilang kaugalingon nga mga anak that even their placenta. Ila ng mga inlon lang. Deuteronomy chapter 28 verse 57. Her placenta comes out from between her feet and her children whom she bears, and she will eat them secretly for lack of everything in the seeds. Tungod sa wag na'y makaon, kanon na lang niya ang inunlan. Inanak ka worse ang disobedient mga igsoon. Amen? Inanak ka worse ang pag-disobey sa Ginoo. Because why? Because God demands obedience. If you want to be blessed, then you must obey. Without question. Why? Daghang pangutana, obey the Lord your God and you will be blessed. Amen. That's all. Amen. Never attempt to disobey God. Amen. Never attempt to disobey God. Deuteronomy chapter 26 verse 16. This day the Lord your God commands you to observe these statutes and judgment. Therefore you shall be careful to observe or obey them with all your heart and with all your soul. You shall be careful to obey or to observe everything according to the word of God. Amen. That's very important mga igsoon, that even the time of Saul, King Saul, sa panahon ni Saul mga igsoon, there was time nga diin nakahimo siya og sala atubangan sa Ginoo kay nagtumo siya sa iyaang gibuhat. No, there was a time nga giingnan siya sa Ginoo nga ipapatay tanan hasta ang mga hayop patyon tanan walay ibilin. Pero tungod lagi sa iyang personal nga motibo, sa iyang personal nga pangunahuna, trying to keep it for his own good. Ang iyang gibuhat wa niya pamatya tanan. In other words, disobey niya ang Ginoo. Gamay ra biya kung takot. Gamay ra kaayo yung na-disobey, ubot na naon. But any form of disobedience is disobedient to God. Magamay man og dako. Gamay ra kaayo. Tiyaw mo na, nagpabilin siya mga hayop. Unta ipapatay sa Ginoo tanan, pero iyang gipabilin for what purpose? Kay iyang ihalad unta sa Ginoo. Pero ang Ginoo walang malipay. Ingon ang 1 Samuel 15:22, and Samuel said, "Has the Lord a great delight in your burnt offering and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord?" In other words, nganong mas imo pa manggituman ang imong kaugalingon nga gusto kaysa sa pagtuman sa tingog sa Dios. Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed the path of the wrongs. To obey is better than sacrifice. Sa tanan natong ginabuhat nakaingon ta nga sakripisyo ta Ginoo para man ni sakripisyo, but one thing is for sure nga gipaabot sa Ginoo sa atong kinabuhi is the perfect obedience, full 100% commitment and obedience ngadto sa Ginoo. Amen. Amen. Without question, without gamble, but you just obey the Lord your God, whatever it takes. Amen? Because that is what obedience is all about. But obedience starts with your faith. Amen? Muna akong ingon. We will resolve
or we will be talking about more on faith today because obedience starts with faith. That is why the title of the message, Obedience Through Faith. Amen. Unsaon nato aron maka-obey kita sa Ginoo, kinahanglan adto natay pagtuo. Because by faith Abraham obeyed. It doesn't say Abraham obeyed, but by faith Abraham obeyed. In other words, faith is the motivational factor to obey God. Amen. If there's a motivation in your heart, kung gusto kang madasig, ma-motivate ka sa imong pag-obey, pagsunod sa Ginoo, you must learn to have faith. And you must learn to strengthen your faith. Amen? Because people who are not obeying the Lord, constantly disobedient to God, are the people who doesn't have any faith at all. Amen? Amen ba? Maila ang mga tao, mga igsoon, sayon ka ilhon mga igsoon ang mga tao nga adunay tinuod nga pagtuo. Because these are the people who are obedient to God. These are people by hook or by crook, mga lagad yun sa Ginoo because they are obedient to God. I will obey whatever it takes. Bisan pag mawalaan ko o ako ang bungang ipagbuhat, ako ang panginabuhay, bisan pag mawalaan ko, I will obey the Lord. Amen. Bisan pag unsay mawala sa ko, amigo, barkada, o bisan unsa, I will obey the Lord. Because I have faith. When your faith is strong, then wala kay problema mga igsoon sa imo ang pag-obey sa Ginoo. You will have no problem with obedience if faith is established. You have to remember that. Kung lig-on imong pagtuo, di ka magproblema sa imong pag-obey because obedience is a byproduct of your faith. Amen? Produkto sa imong pagtuo mga igsoon ang pag-obey. Sama ra pud na sa magtiayon. Kung ang tinuod nimong paghigugma sa imong asawa, sa imong bana, automatic mo obey ka. Di na ka kinahanglan suguon nga higugma ako, atiman ako, but you will care, you will love. Why? Because you will care. Buhaton nimo ang tanan ng pagsunod, pagsugod. Kaya naman to kay nahigugma ka. Because you trust, because you have faith. Amen. Ang pagsimba nato matag Domingo, bisan pa pagsimba nato matag adlaw, ang pagsangyang nato sa pulong sa Ginoo, wala na siya problema mga igsoon basta lig-on ang atong pagtuo. Amen. So kung naakay problema sa imong pagsunod sa Ginoo, lantawa ang imong pagtuo. Kay basig mabaw na kaayo. And this is the reason why mga igsoon in Luke chapter 17 verse 5, ningon ang mga apostolis ni Ginoong Hesus. Ingon sila, and the apostle said to the Lord, increase our faith. Amen. Increase our faith. Which means, makita nato nga ang pagtuo sa mga apostolis or even his disciples are maybe so little. Maybe nakita nila nga gamay ra gyud kay among pagtuo. I-increase among pagtuo Ginoo. Padak-a among pagtuo. Because if you read the context of this passage mga igsoon, si Jesus naghisgot mahitungod sa pagpasaylo. Okay? Si Jesus naghisgot niya na mahitungod sa pagpasaylo in Luke chapter 17 in verse 1. Naghisgot siya, di na nga ako basahon. Pero naghisgot siya mahitungod sa pagpasaylo. Kung saan pagpasaylo, bumakasala kay kanimo, kinahanglan pasayloon nimo kapila 7 times in a day, and if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in day returns, you shall say, I repent and I shall forgive him. In other words, Jesus was telling, okay, mauni klase sa pagtuo nga dapat ninyong mabatunan. Ang pagtuo nga diin mapinasayloon, pero unsay tubag sa mga disciple, Ginoo, increase our faith, kay dili gyud nako kaya na buhaton. Kanang nay makasala na mong kapito sa isa ka adlaw, sa aragalig balusan gyud. May palabyo na ko na, kasalang. Ipo na ko na, una. Kaduha. Katulo. Pagmegahan, katulo na ha? Hindi na mo na kaya ng kapito, Ginoo. Manangingan si Jesus, ingon ng mga disciple, increase our faith. Because our faith are so little that we cannot even forgive people. So in other words, adunay pagtuo mga igsoon nato, ang usa sa mga timaylan sa itong pagtuo, if we read the context, is to forgive people. If you have faith, then you have to forgive people. You have to obey God.
You have to obey what the Bible tells you to do. You have to obey that the Bible tells you to love love the people or love your neighbor as you love yourself. Forgive them. Amen. Pray for them. Amen. That's obedience. Pero kung wala tay pagtuo, kung gamay atong pagtuo, dili nato na mabuhat. And that is the reason why the disciple says, increase our faith. And right there, when I read this passage, mga igsoon in the Bible, right there, God has given 3 things that we should understand in order we increase our faith. Okay, we know we can increase our faith by reading the Word of God. Those are fundamental, basic. But right there, if you read that part in the Bible, naghatag ang Ginoo og mga espirituhanon nga mana, spiritual mana from heaven for us to receive what it is to increase our faith. And the question is, gusto ba ninyo mamuliko ninyong pagtuo? Gusto ba ninyo matubo inyong pagtuo? Basahon na to ni. Wala na naman. Ako diri gihatag sa Ginoo ni basahon na to ning Luke chapter 17 verses 6. Sugod ta sa verses 6. Okay, there are 3 things. That is verses 6 to 10. 6 to 10. So right there, aside from reading the Word of God, because I know, nagbasa gid mo sa pulong sa Ginoo. Ang wa kabasa sa pulong sa Ginoo, mga gamit. Wala niya naminaw gid eh. Ang nabasa mo yung gamit? That's the Lord. Aside from reading the Word of God, which is basic, aron motubok ta because faith cometh by hearing. When we pray, we grow in faith, and all those daghan pa kayo mga butang, we fellowship so we can grow in faith. But right there in Luke chapter 17 verse 6 to 10, adunay tulo ka butang nga akong pagahisgutan kaninyo nining kabuntagon in order to increase our faith. These are the principles of an increasing faith. Mga prinsipyo sa pagtuo nga nagtubo o mutubo. Amen. Kumusta atong pagtuo? Amen. Kumusta atong pagtuo? Dapat ay pagtuo nga maka-move na yun sa ato ang mga mountains. Okay? Okay? Because here, makita nato that God speak about mahitungod sa pagtuo. Okay? So number 1, mga igsoon, faith like a mustard seed. Okay? Let's start with a mustard seed. In Luke chapter 17, verse 5 to 10, the apostle said to the Lord, increase our faith in 5 and 6. So the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree. By the way, kanang mulberry tree, why did Jesus use the mulberry tree? Because a mulberry tree has enough root to sustain for the tree for 600 years. Okay? For 600 years. That is why ingon ni Jesus, kung naala kay pagtuo gani, nga naa kay pagtuo nga sama sa liso sa mustasa, gamay kayo na, mura na og sesame seed. Okay? Na kay mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted. In other words, even katong na-rooted pag-ayo nga kahoy for 600 years nga di matangtang, kaya nimo nang buhaton. So kung ato nang i-relate sa iyang context sa pagpasaylo, bisan pang nagtinamtanay na mong kawayan, malangkat gihapon na. Simple. Basic. Simple. Bisan pag nagtinamtanay na mong kawayan, why imposible? Kanang kawayan, pila raman ang ugat, anak. Pila raman ang gamot, anak. Pero kaning mulberry tree, it has the ability to sustain for 600 years. So in other words, kung sayon ka, kung kaya na laruton, kanang imo ang di ka pasaylo, kaya na kung naalang kay pagtuo sa masaliso sa mustasa. Gamay ra kayo. But let's talk about that mustard seed. Because in the Bible, God has speak about many times in this what we call mustard seed. In Matthew chapter 13, verse 31 to 32, there is a parable of the kingdom. No? The kingdom is like a mustard seed. Okay? Adunay parable sa kingdom which talks about a mustard seed, which a man took and sow in the field, in which indeed is the least of all the seeds.
The liso was all the seeds, mo'y pinakagamay sa tanan ng mga liso, but when it grown, it is greater than the herds and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest and branch. By the way, kung ako makita og kanang mustard seed nga nahimong kahoy, lantawa lang ning mangga, pare-pareha siya na kadako. Pero gikan siya sa gamay kay nga liso. Okay? Compare sa liso sa mangga, dako kayo, how many kuan pa na ipilo-pilo ang iyaang seed. So inana siya kadako, no? Wala na ko kuan sa picture, pero I hope maka kita mo ana. Okay, so we see that the mustard seed is gigamit ni Ginoong Hesus sa parable of the kingdom. Okay? And also iya po ni gigamit Matthew chapter 17 verse 20, because of your unbelief. Okay? For surely I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here and there, and it will move, and nothing will be impossible for you. In other words, in prayer, we need a faith like a mustard seed. In the kingdom, we need to understand that kingdom is also like a mustard seed. What's about the mustard seed? When we talk about the mustard seed, there are three things that we can learn about the mustard seed. Number one, that we have to start small. We have to start small. Kinahanglan kita magsugod nga gamay. Amen. 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 So if you want your faith to increase, you must be like a mustard seed that willing to start small. Amen. Kaya daghan kay mga tao, grabe na kayong paglantaw sa kinabuhi, layo na kayo, there's nothing wrong with our vision for a greater vision, pero usahay, di ta kabalo mo sugod. Okay? Maayo kayo tumala, we want to be a super Christian. Ha? Mga Kristohano, we want to be a super Christian. Like Peter, who can walk on the water. Grabe. Grabe pagtuo. We wanted to be a super Christian, and yet we don't want to learn how to start small. Magsugod og gamay. Amen? Like your faith. Maybe some of you, ang atong pagtuo diri gamay lang kaayo. But you must be willing to start small. Gamay. You might think it's irrelevant. Ano man di man ko kasabot sa uban nga giwali ni pastor. It's because your faith is so small. But when you understand, you just receive everything nga gusto nimong madawat gikan sa Ginoo, because you understand nga gamay pa ka and you need more of God. Sama sa usa ka bata nga nanginahanglan pakanon, and you want more. Amen. Kaya ang bata nga igsuon nga muundang og kaon, walay laing problema na naanay sakit. Amen. Pero ang bata automatic di na kinahanglan nimo ingnon og kanon. Kabantay man ang bata puya. Kaya bago pagkatubo, kanina mandan ko may kutihan, kay mang diet. Diet na dayon ba? Pero kanang bata, mahilap din na. Ini ko, malabi na kanang mga first month, second month, third month, 1 year, kaon, magikulang na. Kung di nagali na ko kaon, nananay diferensya. It's either, murag, nananay gibati sa lawas. Diba? So in other words, kung magsugod ta sama sa usa ka bata nga gamay, in other words, we are more hunger for the word. Mangandoy ta kanunay, mao nang dili ta mo disfellowship, but we connect ourselves. Amen. Mangita tag Bible study, mangita ta nga asa ta makakaon sa pulong sa Ginoo. Asa man ron dito adto ko. Amen. Kaya naman gusto ma-feed sa pulong sa Ginoo, gusto mo kaon og dugang. Why? Because you consider yourself as a baby Christian that need more of God. Amen. You have to start small. The Bible tells us in Luke chapter 16 verse 10, he who is faithful in what is less is faithful also in much. Kung kasaligan ka sa gamay, matinud-anon ka sa gamay, matinud-anon ka sa dako. In other words, when you are faithful who you are today, when God brought you to another level of your faith, sama sa gingon sa mga apostoles, increase our faith. When you are on the next level of your faith, then you will be faithful. Tawag kay daghang mga tao nga dagko na lang pagtuo, nanagko na lang na o nantaas na lang ilang pagtuo, pero ang ilang kinabuhi wala makuyog sa ilang pagtuo. Kaya nga naman, in fact, gigamit ilang pagtuo in a different way. Diba? Gigamit nila ilang pagtuo sa mga pamaagi for their personal gain.
Because they have faith like a faith that moves mountain. Ilan ang gigamit sa ilang mga personal na mga kaugalingon nga mga gain. That is why when they pray, Lord, I want this. I want this, Lord. I want this. Puro I want this. Amen? Because they use their faith sa lahi nga pamaagi. Amen? We hear people today using that word, if you believe, just have faith. Diba? Kita nato ng mga tao karon gagamit ana ng mga pulong. Even mga tao nga wala kaila sa Ginoo. Even mga tao, those are just siguro sympathizer lang siguro. They use that have faith. But the question is, where does your faith lies on? Asa inyong pagtuo nakagamot? Because if you people say have faith, pero kung walay pulong sa Ginoo, then that's another form of faith. Because faith must be based upon the Word of God. Not just because we feel it, laban lang, have faith. Laban lang, have faith. No. Kinahanglan ang atong pagtuon nakabase sa usa ka pundasyon. Mao ang pulong sa Ginoo. But when you say you have faith, you must prove it according to the Word of God. Amen. Tungod kay daghan kay mga pagtuo, daghan kay gagamit sa pagtuo. Like for example, I have faith nga sunod bulan na ko'y Lamborghini. I have faith that next month I will be flying to the moon. Grabe nga pagtuo, no? Di, pangutanon mo na ako. Kaya again, ako naman siguro ng istorya dali. There was even time nga naay usa ka pastor nga nag-fasting yun siya. Ako na nang ibalik, ay nung nakadungog na mga fasting yun siya, kaya para makalakaw yun siya sa kuan. Nang dagat ba? Pareha ni Pedro. No, pareha ni Peter na naglakaw dito sa dagat. Okay? Fasting siya, puasa siya. Pag umaniyan puasa, adto siya sa dagat, ampo siya. Kung makalakaw, nagyod ko kay sa dagat, kaya puasa na ko, gaampo na ko, o pagtuo po, napo ko'y pagtuo. Gigamit ko niya yung pagtuo. Paglakaw niya si dito sa dagat, tiglo mang yun. Balik na po siya atras. Kaila sila ni, balik na po siya atras. Di mo gihapon. What's wrong with that? Kasi may problema na ito. Pareha na mga tao. Si Pedro o kita, tao, pareha na tao si Pedro, no? Pero nga naman, di man ta makalakaw sa dagat. What's your analysis? Ha? Wala igna sa Ginoo. Wala igna sa Ginoo. Imo ra man ang kabubuton. Imo ra man ang pagbuot nga gusto ka mulakaw sa dagat, wa magaling Ginoo. Katong si Pedro giingnan na siya dali Pedro, di nakalakaw siya. Nya giingnan tay palakuta para lang yun masulayan atong pagtuo. Dili. Tungod kay kung dili ka bubuton sa Ginoo, dili yun na may tabo. You see, there is even time when we have faith for healing, and yet God doesn't grant us healing because we want us die. We want us to rest in His presence. Amen. We want healing. We always want healing, Lord. Ayaw ka kung Ginoo. Magsakit na mo ka. Ayaw ka, magsakit na mo ka, Lord. Ayaw ka kung Ginoo. 100 din mong edad, ha? Lord, ayaw ka kung hatagi kong kusog. 120 din mong edad. 500 din mong edad. Lord, ayaw ka kung Ginoo. Gaya kong kusog. Because that's your will. Nga gusto ka mabuhi. Siguro hanto, sige, o Ginoo may iba. Sige, buhi. Kaya di ka kakutog. Kami langit na tanan na rin. Sometimes we ask God for healing, but God doesn't grant us healing. Why? Because again, He wants us dead. He wants us to be in His presence. Kung sabi mo na itong gigamit ang atong pagtuo sa sayop na pamaagi, we want it on our own benefits. Basta lang gusto lang ta kay abi na itong gusto tag mabuhi na hangtod-hangtod ni diri. Pero si Pablo, there was every time when he requested God for 3 times, Lord, help me, help me, help me. But God said, no, my grace is sufficient. That's all you can do for now. Kaya na pa si Mael musunod. Na pa si Brother Edwin musunod. Di pwede nga buhi ka kanunay dari Pablo sa kalimutan. Kaya na pa si Kuling musunod.
Napay gagmayng bata, silang rain, silang GA mo sunod for the next generation. Di pwede buhay ka kanunay Pablo. Patay na ka, patay. Di rin nakakutob, goodbye. Come into my presence. Amen? Amen. Kami na akong pag-ampo, dapat tingala na ano, mga may apuan o mamatay. Maraming ko, kuyaw na si pastor ba mangampo? Kay patay yun. Kuyaw na ni mga Kristohanon o mga ampong mga balatian, kaya nga naman, mamatay yun. Hindi mo maayo. Kaya naman naamay maayo niya, naamay mamatay yun. Because that's God's purpose. Amen? That doesn't mean the ineffective atong prayer. Naalay labaw na kabubuton ng Ginoo labaw sa itong gusto. Amen! Amen! But when you understand that you start small, magsugod ka igsuon sa gamay, then you will be diha nagsugod ang imong pag-increase. Amen! Mura bang pareha na sa mga kuan, usahay gusto ta nga direct kanunay, di ba? Gusto ta direct kanunay sa ato ang ginabuhat, gusto ta diretso at kabalo nga kinahanglan mo agi gyud ta og mga ang sa kinabuhi. Ikaduha mga igsoon, focus on the goal. Focus on the goal. When you understand the purpose of a seed, mga igsoon, it has goal. Unsa man ang iyang goal, mga igsoon? The goal of a seed is to be useful. Mo na goal sa usa ka seed, magamit siya igsuon. Amen? Magamit siya. So in other words, when you want to increase your faith, mga igsuon, you want to focus on the goal of whatever God has in store in you to be useful. Because just as a mustard seed, unsa man ang purpose sa mustard seed? Matthew chapter 13 verse 31 to 32. Another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the less of all the seeds. But when it is grown, sa dihang kini nitubo. Unsa man nahitabo, mga igsoon? Sa dihang kini nitubo, unsa man nahitabo? It is greater than the herds and becomes a tree. He becomes a tree. Nitubo ang mustard seed. Nitubo ang pagtuo nga niya kanato nga sama sa usa ka mustard seed. And when it is grown, it becomes what? It becomes useful, because not until then the birds of the air come and nest its branches. Not until then it is full grown. Not until kamutubo ang atong pagtuo, wala ni bili sa atong kinabuhi. It will never be useful. Dili yun ning magamit ang atong pagtuo igsuon. In what purpose? Useful for our own benefit? No. Useful for other people. Tungod kay ang atong pagtuo, mga igsuon, is not for our own consumption. It's not for our I am wealthy, I am healthy, I am good. No! It is for other people. Manang just as much as you have faith in God, bisan unsa na siya kagamay, mga igsoon, mutubo na siya aron mahimong galamiton sa uban nga mga tao. Because you will become walay gamit ang kinabuhi kung dili nato kana malantaw kana nga goal sa atong kinabuhi. So when we have faith, dapat mag-set ta og goal igsuon. How far does my faith now? Asa nakukutob sa akong pagtuo? Kung sa man akong pagtuo, gamay pa ba ni? Dako na ba ni kayo? Amen? There's one thing naman to evaluate your faith, mga igsuon. Look at what you have done for the Lord. That is how we evaluate our faith. Unsay atong nabuhat para sa Ginoo? Amen. Kumusta ang atong relasyon sa Ginoo? Kumusta ang atong pag-obey sa Word of God? Kumusta ang atong panahon sa adlang Domingo? Sa matag adlang Domingo, did you go to fellowship? Did you learn the Word of God? Did you go to the Bible study or cluster meeting to learn? Because if you're not, I tell you, ang imong pagtuo, di yun na mutubo. Bisan pag manangandoy kag mutubo, di yun na mutubo. Kaya nga naman, there's only one way to grow our faith. That is to learn from the Word of God. Amen? And then, ikatulo, mga igsoon, be planted. Be planted. A mustard seed, mga igsoon, the principle of a mustard seed, kung gusto galitang mutubo, mga igsoon, a mustard seed, it's
wala ni siya pulos igsoon hangtod nga dili nato ni siya itanom. It must be planted. The Bible tells us in Psalms chapter 92 verse 13, those who are planted in the house of the Lord, those who are planted in the house of what? In the house of the Lord. So you must know where you are planted, mga igsoon. Kaya basig na-planted ra ka sa mamanga, na-planted ra ka sa inyong lugar, pero wa ka na-planted sa house of the Lord. Amen. Because there is only one place where which you can flourish, shall flourish. You will flourish in the house of the Lord, in the courts of our God. Amen. Just as a mustard seed, dili siya mahimong useful. Kung dili siya matanom, kinahanglan po kang matanom igsoon. Amen. Pila nato diri mga igsoon, magpasalamat sa Ginoo kay naa ka diri natanom. Natanom ta sa balay sa Ginoo. Natanom ta sa balay sa Ginoo nga nag-honor sa Ginoo sa iya mga pulong where His word is not in lack but in feasting. Natay mga pagpista sa pulong sa Ginoo. Amen. Muna kanunay na akong gingon, do not go to the church near to your house but go to the church near the Bible. Makarelate na gawin ng mga taga-Biaso nga ni. Do not go to the church near to your house, but go to the church near the Bible. Because that is where you will be planted and you will nourish. Kung naging sa Bible, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of the sinner, nor sit in the seat of the scornful. But his delight is in the word, the law of the Lord, and on his law he meditate day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, whose leaf shall not wither, and whatever he does shall prosper. Amen. Whatever he does, we will be like a tree planted by the rivers. Dili sa kaang tanong. Dili sa kaang, dili sa plastic ng mga pots. Kundi na-planted ta by the rivers of water. Because that's the idea. You need to be planted. Amen. Kinahanglan ka matisok ka igsuon. Amen. Kinahanglan ka matisok. Kaya kung ang tanom imong ibalhin-balhin igsuon, mamatay na kadugayan. Manangayon yung balhin-balhin ha. Yung ka pa rin balhin-balhin. Nanang ka sa saktong dapit. Amen. Pero mubalhin mo mga igsuon, inarapog ko kay ihatod po muna ko. Ihatod lagi mo ako. Masarap may rason na basig wa mo ni tubo dire. Basig di gyud mo ganahan siguro po sa kong winalihan. Bali, luya po kayo no. Pero mugabalhin yun mo ina gyud ko kay ganahan ra gyud ko mo ampo gyud ko ninyo. Amen. Di ta mag-away oy, di ta pare nang uban nga nay mubalhin niya away mag ginap-iray. Di ta na. Nabitaw ko sa kakuan nga ayun na lang. Ako giunahan gyud siya doon. Ako siya giunahan doon. Lingi mo ta siya kay di siya mo pansin ako pero ako yung gidoon. Di lang kung sulti kay basta maka-idea mo. Pero wala dili taga diri. Sa something ako an. Kaya nga naman di ta mag-away oy. Di ba? Di ta mag-away, di ta magdumot. Magdumot man ta. Amen. Pero kung asa mo, kung nabati gali ninyo nga diri ni tubo na mo sa Ginoo, we have done all our parts para mo grow ang matag isa. Naranan ninyo kung gusto mo mutubo. Kaya sa pag nagangay programa ang kasibahan, nagangay tang gibuhat, murag halos na kayo, na-stress na ganito ayaw ng kung di mo gusto mutubo, wag yun. Di kita mutubo igsoon. Amen? You must be planted. Amen? In your cluster, be planted. Amen. Amen? Be planted. Mura bitaw mga baktin bitaw, kabantay mo ng mga baktin, kung panahong tinglawong manuol na yun. Ano na yung mga baktin, oh. Kaya panahon ng cluster, tinglawong pa na, doon na yun. Di na magpasulti. Kita, berikan baboy, magpasulti. Gano'n naman kaniya, kung magpapaon. Kita ka na, kanang mga manok, inigtula. Pag tula na yun. Tapok na yun. Magligis, pwede na ka ng manok. Amen.
Oh, di gyud mo kita og tiktula, kinahanglan pa to, kinahanglan mangangon na ta. Mo ana pa tong inaang baboy. Dili. Pag kita nila na ilawog, kaon yun. Kay kaon nagkulang nila. Sa ito pong espirituhanon nga kinabuhi mga igsoon, inanak ko. Panahon gali nga na cluster, tiglawog na na. Niyadto na si Kuan, si Prisiman, kay nang lawog na dito sa Kuan. O, kaon na mo, dasig kayo. Amen. At to Pilayring family. Amen. Dasig kayo mga igsoon. Amen. Pero ayaw ito na ang baboy ha, bali maon. Pero ko nagmursa, patuloy baboy magiging. Hallelujah. Praise God. Be planted because when you are planted, you will grow, you will nourish, and you will be cultivated. Amen. Amen. Manang ingon ang Bible, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of God. Amen. Pira man nato diri mga igsoon nagtubo na diha sa Ginoo. Amen. Nakita nagtubo daghan kayo nabantayan nga nagtubo na gyud. Kaya nga naman di na mahigugmag sa lapit. Amen. Gigugma na gyud sa Ginoo. Amen. Dasig kayo ng mga lagad sa Ginoo. Sunod. Okay. Sunod mga igsoon ikaduha. Number 1, Jesus talked about that mustard seed. And the second, what did Jesus is talking about in verse 7. In Luke chapter 17, verse 7 and 8. Okay, medyo tricky ni siya kayo mga igsoon. Tricky ni, but if you understand it more deeply, you will understand how God or how Jesus talk about with His disciple mahitungod ning ikaduha igsoon nga iyang gisulti mahitungod sa pagtuo. Remember ni ana ang iyang mga disciple sa verse 5, Ginoo, ipatubo ang among pagtuo. Unya ang answer sa Ginoo number 1 about the mustard seed. Why? Because when you understand the mustard seed starts small. Mustard seed focus on the goal. Mustard seed needs to be planted. Amen? And number 2, God speak about serving servant. Akong ibutang serving servant. Kaya nga naman, may mga watching servant. May mga laaging servant. Mga shopping servant. Mga swimming servant. Amen. Mga eating servant. Hello. Mga serving servant. Okay lang na nako'y laag-laag usahay, pero ayaw mong focus ang laag-laag. Hadlok ang mga nanglaag itong ko ano. Hadlok ingon ni pastor nito. Serving servant. Amen? Serving servant. There is time na pwede tawag, but you need to focus on what is unsay ato ang pinaka-main purpose dito sa kalibutan. Di na to kalimtan mga igsuon. Nga ang atong purpose, dili lang mahimong edukado para sa atong kagalingon. Dili mahimong professional para sa atong kagalingon. Dili sa atong future. Kaya if we talk about future, mga igsuon, if our purpose in life is our future, then why is it nga naatay future nga dili na ta makatrabaho? Do you understand the logic mga igsoon? Kung atong giunahuna ang atong purpose, unsa man ang atong future? Unsa man ang future? Kung kapanarbaho, maminyo, mao na itong future atong giunahuna. Pero why is it nga naamon tay future nga maghigna nata sa banig? Kay kitang tanan maghigda kung itang banig ani. Di ba? Katong dili gusto magdaot, maghigda gyud kag banig kay maupuy-puy man imong lawas. Di po ta mo ana sa Ginoo Lord kana mga aksidente mi Ginoo in Jesus name. Na po ko ta Lord, unta kay ay ato lagi kabubuton lagi usahay. Pero what I mean is if our future lies only sa ato ang kanang atong ginahuna mga igsoon, because we think for that nga ato ang kaugmaon din nga no maabot ng panahon nga wala na tay future here on earth. Natay future dito sa langit. Kaya naaman dito ang tinuod nga kaugmaon sa atong kinabuhi. Amen? Ang mahimayaong dapit. Manang our purpose, we must understand that our goal and our purpose is to be a serving servant. If you want to increase your faith, the principle of increasing our faith lies on this. Ikaduha,
Unsa man, and which of you having a servant, let's understand this. Kinsa man ang ninyo diha nga naay mga servant plowing or tending sheep. Nabisi kuno kayo, nagplow, nagatiman sa mga karnero. Oh. Dayon, you will say to him when he has come in from the field, come at once and sit down to eat. Moingon ba kuno kay na inig abot niya, dali, mga unta. Sa atong context, tinuod ni, pwede nga kinanaon na to. Pero sa cultural context sa Israel, kani adto dili gyud na mahitabo. Karon makakita kag na kay servant sa inyong balay nga moingon og gikan sa trabaho ay mga unsa ta. Di ba? Normal man na nato ron kay na may mga balaod, medyo lahi naman tong panantaw, pero sa cultural context nila, dili gyud na mahitabo nga inig abot maingon na kag dali karon. Ikaw kita muhukad pata sa to ang mga muhukad nakasulay siguro muhukad silang maninay o naman sila mga gingsakupan hukaran pa, pero sa ilang konteksto dili gyud na nila hukaran, di magali na nila tawgon og kanon. Pero hoy pakahon bimog tarong niyo mga sako ba? Tarong pakan-ab yung tarong niyo mga sako kay dili gyud na iyas Ginoo nang digon. Ang ako lang buot pasabot is the context nga gingon din, come at once and sit down eat. But will he not rather say to him, prepare something for my supper, and gird yourself and serve me till I have eaten and drunk, and afterward you will eat and drink. In other words, humani mo yung trabaho, pag abot niya dito sa balay, moingon na po si Tawid, siya akong amo, moingon na po siya, okay, ang dami kong pagkaon. Hello? Yeah. So sa may buot pasabot anak, when in terms sa atong pagtuo, the increase of our faith is based upon our serving to God. Amen. Ang increase sa atong pagtuo mga igsoon, makita or mabasi sa atong pag-alagad sa Ginoo. Hello. Mo nang gitaytulan nato obedience through faith. Because when you have faith, you will absolutely obey. In other words, when you have faith, you will absolutely do. Because obedience means doing. Ang pag-obey means pagbuhat. Amen? When you have faith, greater faith, then you will serve. You will serve. Mualagad ka, igsoon. Amen. When you have faith, you serve one another. We serve the Lord. We serve one another. We give our full service sa matag usa. Manang gitawag og serving servant. Ang nag-alagad nga alagad. Amen. Amen. In the Bible, in the book of Luke chapter 7, in verse 36 to 50 na siya, bang akong gikat igsuon, because this is the story about a woman. Okay? A woman nga diin ni adto sa Osaka, ni adto ni Ginoong Hesus, unya naghilak siya, unya iyang gipahiran, pinaagi siyang luha, gihugasan niya ang tiil ni Ginoong Hesus, pinaagi siyang luha, gitrapuhan niya siyang buhok, unya iyang pahumutan og alabaster nga perfume. Unya, in verse 40, and Jesus answered and said to him, because there was one nga nag-ingon nga manimay hana, oy, gahimo-himo manana, pero giingnan niya si Pedro, Simon, I have something to say to you. So he said, Teacher, say it. There was a certain creditor who had two debtors. One owed 500 denarii and the other 50, and when they had nothing with which to repay, he freely forgave them both. Tell me, therefore, which of them will love him more? Bipangutanon mo na ako, anak. As if kita mo gipangutanan ni Ginoong Hesus. Kinsa may nahigugma og labaw kang Ginoong Hesus? Katong naay utang nga 500 or katong naay utang nga 50? Ha? Katong dakog utang. Oh, dakog utang, hindi dakog YouTube lang. Ang katong gamay utang, may pag nangutang og dakog ka. At gamay utang, makapanguan nito gamay utang, baka itong utang ng 50. Sayang nga ko yun, pag ako itong gidako na, patay doon nung nagyapon. Katong utang 500 denarii. Which is true. Simon answered, I suppose the one whom he forgave more.
In other words, the one who is more, the one who had greater depths. Mao iya ang mga maoy gipasaylo og dako sa mao nga nagpakutan. In other words, this was talking about that woman nga may adto kang Jesus naghugas sa FTL, pinagi siya mga luha because she thinks nga aduna siya dako kay sala atubangan sa Ginoo. So mo to yung gibuhat sa Ginoo, no? Then and he said to him, you have rightly judged. Then he turned to the woman and said to Simon, do you see this woman? I entered your house. Gingnan niya si Pedro. I entered your house, you give me no water for my feet. Naa kay pagtuo. Pero wag yung ka nagbuhat, sama ni nga gibuhat sa babae. Mo gingon dito sa Santiago, nga pakit ako sa imong pagtuo, nga walay buhat, kay pakit-on na nako sa akong pagtuo nga naay binuhatan. James, sige, ato na lang taon sa James chapter, wala na ako yung reference. James chapter 2. James chapter 2. James chapter 2 verse 18. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without works. Pakita ko sa imong pagtuo nga walay binuhatan, kay ako ka pakit-on sa pagtuo nga naay binuhatan. Hello? In other words, we do it. We have the doing. Nga dunay doing sa ato ang mga klase, sa ato ang pagtuo nga ato ang gi-display sa Ginoo. Managingnan niya si Pedro, I entered your house, you give me no water for my feet. But she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. And then, in verse 45, you give me no kiss. You see what kining nga woman unsay nabuhatan ni nga babae? You give me no kiss, but this woman has not ceased to kiss my feet since the time I came in. Amen. The way a servant should do. Because when you kiss the feet of somebody, trabaho na sa usa ka servant. A serving servant. That faith is greater than that faith of Simon. Manibot pasabot ni Jesus that her faith is greater than anyone else nga naa dito. Kaya nga naman, sulod si Jesus, wag mangaling mo tahon niya. Hello? Mura ba kini mga younger generation, ining sulod, walay tahon. Walay tahon sa ginikana, no? Di kabalo mo amen, di kabalo mayang gabi, good morning. Walay tahon. Amen? Maunang ingon ni Jesus nga to kang Pedro. Look at this woman. You think this woman is makasasala, pero lang tawa ang iyang pagtuo nga gipakita. You think ka makasasala siya, pero lang tawa. Nagbuhat siya sa wa ninyo nabuhat. Hingnan niya silang Pedro. Nakabuhat ka ni? Hindi rin na to. Nakabuhat ba ka ani? Nisulod ko, pero wala gid ko nimo i-greet. Nisulod, wala ko nimo kisi apan kini nga babayi nag-kiss ako sa ako ang tigil ug wa gyud mo undang sa paghalo. You did not anoint my head with oil. In other words, Jesus was trying to compare what happened. If you really have faith, then you have to do something on your faith. Then you have to do something like this woman. You anoint my head. You did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. Mahalon kaayo. Because this woman has greater faith. Therefore, I say to you, her sins which are many are forgiven, but she loved much. But to whom little is forgiven, same loves little. Amen. In other words, you know Peter, nga nung wala ka nahigugman ako dako, tungod kay you only think you have small sin in you. But this woman, because she thinks nga dako kayo siya sala, mo nang dako kayo ang iyang pakigugman nga ni kanako. And then the next verse,
Then he said to her, your sins are forgiven. And those who sat at the table with him began to say to themselves, who is this who even forgives sin? Then he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Your faith. What faith? The doing, the serving, the acting, the obedience. Not just faith, diri sa una-una. Not just faith, superficial faith, but a faith that has the action of serving. Amen? Amen. Because when we serve, when we have faith, we increase our faith in serving. Amen. When we serve more, we increase in serving. In other words, serve after serve after serve after serving. Di anak ta mo increase sa atong pagtuo. Amen? Because we are never weary in the work of the Lord. Sa atong mga trabaho sa Ginoo, dili kita kapuyan mga igsoon. Amen? Because the truth igsoon is that we are only weary on our own personal work. In our own personal business, agenda, appointment, sumagot. Kabantay mo, kanamanay ka sa simbahan mo, hilak ta. Huwag yun ingon, Lord, ikapoy na kong Bible study. Lord, kapoy na kong Bible study. Lord, tabangin ko, Lord, ikapoy na kong Bible study. Huwag yun mo ingon, anak, no? Kung sa inyo yun, Lord, ikapoy na ko sa kong kinabuhi, akong bana, akong asawa, kapoy guys. Oh, look at yourself. Gikapoy ka sa imong kaugalingon nga business. Wa ka gikapoy sa business sa Ginoo. Because you will never be weary on the business of God. That is why the Bible tells us in Nehemiah chapter 9, I think chapter 9 verse 10, for the joy of the Lord is our strength. You want strength? Dili ka makaingon sa Ginoo, Lord, hatagi ko kusog aron malipay ka. No, it's the opposite. Lipaya ang Ginoo og malig-on ka. Amen. Amen. Lipaya ang Ginoo, unya lig-unon ka. Ayaw ina ang Ginoo, Lord, atagin ko kalig-on, Lord, para malipay ka sa kong kinabuhi. That's a wrong prayer. Please the Lord in your life. And you will see, when you serve God, you will never feel weary. Di nakakabati sa imong mga personal na mga agenda sa kinabuhi. Why kwarta? Why kwarta? Let money serve me. I don't serve money. Amen? Amen. Amen. Amen ba? Amen. Manang we are so stressed in our own personal issues in life, but not the issues of God. Amen? Nanga-stress na lang tagpanarbaho. Nanga-puti na lang atong mga buhok. Bulaw na lang buhok. Pero at the end, kaugalingon nga natin yung bulaw-buhok na yan. Ako na dagang mga bulaw-buhok na yan. Oh. Natural na, basta tigulang na. Basta edad na. Ako di ay sistema na selfie, kita na siya. Itong miyaging simana na kung tulog ka, pila to? Tulog ka uban. Diyan na kay uban, tigulang na. Sama di ay, gisulpog magpakamatan mo ta. Oh. Pero sa tinuod mga igsoon, we are so stressed in life. Pero ang ato mga stress, ato ang mga personal agenda sa kinabuhi. And we are spending our strength, our effort on the things nga wala yun intawoy eternal significance. So if you want to grow in your faith, keep serving. Amen. Maunay pasabot diyan sa ikaduha, the serving servant. Okay, you want to increase your faith? Then he said to his disciple, just as this servant served, even human niya pag-uli, nagtrabaho siya dito, nagplow siya, nagtend siya sa sheep, daghan kayo siya gikabisihan, pag-uli, may nalang unta, umuingon ang amo, inikuli, oh, gapoy ka dito, masahin mo na to. Lingkod, asa na pita? Pero umingon ang amo, gikan kang trabaho, trabaho sa. Then, umani mong trabaho, ayhan na kamukaon. Pagkanaasa ko daan. Ay nga tabo, pulos yung amuha na. Uy, pulos yung mo, kapoy kayo kuat, na yung pag-ulit, patrabaho, yung pero that's it. That's how servant. It means, if you want to increase in faith, you must understand how servants operates. We keep on serving.
We serve and serve. We'll never be worried about serving. Di kapoy na kong simba. No, dili ta kapuyan og simba. Dili ta kapuyag sangyaw sa pulong sa Ginoo. Dili ta kapuyan og pamisita. Dili ta kapuyan og adto bisan asa kay naman. We keep on serving. If you want to increase in faith, increase in serving. Ikatulo, katapusan mga igsoon. Unprofitable servant. In verse 9 and here in sa atong gibasa sa Luke chapter 17 in verse 9 and 10 adunay gingon din, does he thank that servant because he did the things that were commanded him? I think not. Iya ba kuno pasalamatan ba kuno ang iyang servant tungod kay iyang gibuhat ang maong iyang gibuhat? Di ba dili niya pasalamatan? Hello. Dili pareha sa ato karon nga mo pasalamat gyud ta tungod sa atong kultura nga bag-o. Pero sa ilang kultura, di gyud nila pasalamatan. Okay? Pag-abot, dili nyo gamingon, "Ay, thank you for what you've done to my sheep, to my farm. Thank you." Dili ka mo ana. Niya magdala pag magkuhan pag sulat, niya i-post pa sa Facebook pasalamatan only because to honor the servant. No. Ingat si Jesus no. Likewise, I think not. Dili. So likewise you, when you have done all things which you are commanded, say, "We are unprofitable servant. We have done what was our duty to do." In other words, what we have done is only because it's part of what we have done. If you want to increase your faith, you have to understand the principle of that unprofitable servant. Which means, kung sa may buot pasabot niya na mga igsoon, kanang word na unprofitable na is come from the Greek word akreios. A-C-H-R-E-I-O-S. Akreios. Which means useless. Useless, dili tungod kay useless ang atong gibuhat, but useless tungod kay we do not give credit to ourselves. Because a servant must not give credit to himself. You are not praised because of what you have done. Wala ka dayga tungod sa imong gibuhat. Dili pareha nato karon nga we always long. Di ba? We always even wanted that everything atong gibuhat sa Ginoo, gusto nato ang Ginoo mo bayad nato. Di ba? Lord, ako biyan gibuhat, Lord ha. Bagi biya ko, Lord ha. Teka, padilinan niya ako, Lord. We always wanted to be repaid by God. Well, in fact, the principle of a servant, if you really want to increase in faith, you have to understand that we are unprofitable servant. It means when we increase in faith, we decrease on ourselves. Sama sa Gingon sa Juan, Kapitulo 3, versikulo 30, if I'm not mistaken, John 3:30, He must increase, but I must decrease. Amen? Kung nakakita akong pagtuo mga igsoon o kung gusto kang mo-increase ang imong pagtuo, kinahanglan dili ta mangayo o credit sa itong kawalingon. Because we only do what we have done and what is our duty to do. It is our duty. We cannot tell God, "Lord, I'm doing this for you, so do it for us." Period. O di ka mabuhat ani Ginoo, di na ni mautro. Otro pa'y layo ganun. Amen? Inaana kita ka-demanding sa Ginoo. Well, in fact, God demands us all. To be a servant is nothing and useless for us. Because God is He is the one who gets credits of everything that we do. He is the one who gets credit. Sa tanan natong ginabuhat mga igsoon, siya ang madahi. In Matthew chapter 20, verse 20 to 28, there is this mother of Zebedee. Kanang inahan ni Zebedee, nabalakang gilitawon siya sa iya the mother of the sons of Zebedee, mother of Zebedee's sons. No, kaning mama sa duha ka disciple ni Jesus, nabalaka yung tawon siya. Nabalaka siya kay asa ka ni palingkuron akong mga anak, no? Kay disciple ko ni Jesus, mga matay di sila, asa ka ni palingkuron dito sa langit. Ngayon siya din, the mother of Zebedee's sons came to him with her sons kneeling down and asking something from him. Nagluhod at tubangan ni Jesus. Niya naigi pangutana.
And he said to her, "What do you wish?" She said to him, "Grant that these two sons of mine may sit, one on your right hand and the other on your left in your kingdom." Pagkakuyawa sa request, no? In other words, Jesus, umato na ka sa langit, ha? Ang anak diya sa pikas tuo, di ka na isa sa wala. Isiguro din ako, anak. Pero bitaw, niguro, bitaw, lingkuranan, bitaw. Niguro, nagiguro ba? I-reserve yan, ha? I-reserve yan ako, anak, ha? Gapa-reserve siya, lingkuranan sa langit. Gapa-reserve siya. But Jesus said, answered and said, "You do not know what you ask." Wa ka kabalo sa imong ipangutana or imong ipangayo. Are you able to drink the cup that I am about to drink and be baptized with the baptism that I am baptized with? In other words, you are asking a place where I am the only one should be seated there. Kaya nga naman, dili mo ang muling ko dito sa tuong trono sa Amahan is the only one na magpapamatay tungkol sa sala sa kalibutan. Mao na ang cup na buot pasabot. They said to him, "We are able." We are able. So he said to them, "You will indeed drink my cup and be baptized with the baptism that I am baptized with, but to set on my right hand and on my left is not mine to give, but it is for those for whom it is prepared by my Father." And when the 10 heard, they were greatly displeased with the two brothers. Suko sila, ilang mga mata, suko kayo sa duha ka panagsuot. Sa kayo natuyo, ala diha. Di nakadungog siya, maudi ay. Tayo lang yun na ako, kaning duha, gid ka man nagsuot. Gapalaban o ginahan. Gapalaban o ginahan. They were displeased with the two brothers, but Jesus called them to himself and said, "You know that the rulers of the nations lord it over them, and those who are great exercise authority over them." In other words, in a natural sense, maunay natural. Katong mga master, mag-lord over them. Maunay natural, maunay naa sa kalibutan. Katong magpakahari-hari, maghari-hari yun na. Pero, yet it shall not be so among you. Pero dili ni mao'y palihan dili nato. Sa ato pagpangalagad sa Ginoo, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. In other words, let it be nothing. Let it be no possession at all. Because in the natural sense, katong mga master na position, habog kayo ang honor, habog kayo ang panglantaw, ang dignidad, or habog kayo ang nato ang pagkonsela, panglantaw. Pero katong mga nagtinguha nga gustong mahimong dako dito sa langit, let it be your servant. Let it be of nothing. Let it be unprofitable. Let it be nga kung mag-serve ta sa Ginoo mga igsoon, wala tay laing ihatagan sa credit but God alone. Let us not use our serving to God for our own profit. Amen. Wala na yung naghanggang alagad sa Ginoo, they are building their own kingdom. They are building their kingdom for their own profit para nang magpuyo sa luxury sa kinabuhi. Para mga dato sa ilang kaugalingon nga pagpaningkamot. Amen? And this is my principle mga igsoon. Kanunin ako ni nga prinsipyo, dili yun ako kaya igsoon magpuyo sa kanato ug ang mga tao akong ipangwalihan walay ipangkaon. Amen? Because I believe this is not what God designed in the ministry that God has given to every ministers. Diba? Kung sa'yo subo kay pamalandong na picture sa Facebook mga igsoon na mauni, na wall, naku kaya doon ako nakakita ba mo? Na wall. House of the preacher. Dito swimming pool, nindot kayong garage, nindot kayong loan, nindot kayong puloy-ana. But the house of the members, kung itawon, balay tarong. Because they think, to be a servant of God here on earth, to be somebody, to be luxury. But to be a servant is to be nothing. To be of no position. Manang saya ang politiko, inig pang politiko, obos nga alagad. Pero inig kalingkod, honorable. Dapat nagyo na yung honorable diha, butay na honorable. Then, human sa honorable, butang ipon sa obos o saya ko ang posisyon. Doktor ba po ko? Ito ng doktor.
Hello? Amen. To be unprofitable. Whoever desire to be first among you, let him be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Amen. That is how we increase our faith. In what way? In understanding who we are. Who we are, how unprofitable we are. If you want to increase your faith, then you must decrease of yourself. Kinahanglan mo decrease ang atong kaugalingon. Amen? Who we are. Kinahanglan mo decrease ang unsay ato ang panglantaw sa atong kinabuhi just according to what we have. Amen? Magsakay na galit ang sakyanan, igsoon, magbantay ta ana. Kaya bisag motor na ng isakyan, delikado na. Delikado ng liog, di na mulingi. Motor na ha? Tapos sinaw-sinaw, kay bago kayo, magbantay. Amen? Magbantay mo mga igsoon. Amen. Nya mayo ra ba kayo ta magpa didikit-didikit diri sa simbahan na ninyo mga sakyanan? O nya di manimba. Di manimba. May ito sakyanan pasimbahon na lang ta. Di ba? Oh, mabita na akong giingon na ni magdidikit, mangutanan ko, willing ba mo, magamito ni sa Bible study. Para ba yung ko kahangyan niyo Bible study, ano ninyong sakyanan? Willing ba mo? Willing. Willing. Pastor, Bible study, gamitan eh. Bantay, bitaw ha. Sunod si Mana. Kuhan sunod si Mana, dagang Bible study, ako ng Pullman. Amen! Kaya nga naman, mausap ta. Imbis to serve, we always wanted to be served. And the problem pag yun mga igsoon, the worst thing, we want God to serve us. Muna yung pinaka-worst scenario sa kinabuhi sa Kristohanon, when we wanted God to serve us instead of serving Him. Amen? So the message this morning mga igsoon is to obey Him through our faith. But without faith, we cannot obey God. That is why we need to strengthen our faith to Him. Kinahanglan nato lig-uno ng atong pagtuo diha sa Ginoo. Amen? By understanding the principle of the mustard seed, the serving servant, and the unprofitable servant. That all things point out to God. Amen? Nga siya rin yun atong gialagaran. Amen? Amen. Amen. Every time na naata diri sa simbahan, we have to understand, if we change our mindset, kayo sahay, kumani ta sa simbahan, we always wanted God, Lord, bless me. Amen? Wala mo di ka uyong sa wali sa pastor, makot. So, ay, bakit ito wali sa pastor? Ano, apoy, ang wali pastor? Why? Because we always think nga mura tang mga parasite ba, na we want to suck everything from God. Instead of the opposite, to give everything to God. Lord, we come to bless your name. We come to bless you. No matter what our experience is, we don't want to be a parasite, sucking everything ikat kanimo. Because you already have done. God already have done everything for us. In the cross, everything was paid. Dito sa cross, tanan, gibatra na ni Ginoong Jesus. Now it's time for us to serve Him. When He was on earth, He came. Niani siya sa kalibutan, not to be served, but to serve. As a ransom for many. Now it's time for us to serve Him. Because He already served us. Yan ang gibuhat ng iyang pag-alagad. Amen? Yan ang gibuhat niyang pag-alagad. Karon mga igsoon, matagkaroon ng unya kamuanit ka sa simbahan, kinahanglan mo anhita tungod kay gusto ta mo alagad sa Ginoo. And this is the reason why in Psalms chapter 100 says, muduol ta, let's go to the house of the Lord and on His courts. Let's magdala kita og mga pagpasalamat sa Ginoo. In Psalms chapter 100, verse 4, enter into His gates with thanksgiving and to His courts with praise.
be thankful to Him and bless His name. The question is, are we here to be blessed or are we here to bless the name of God or the name of Jesus? Nabata aron panalanginan or di ata aron mo panalangin sa ngalan sa Ginoo? Manindot ta mga igsoon. If you are here to bless the name of Jesus, to bless His name, then just speak blessing unto God. Lord, I honor you, I glorify you, God. Bisan unsa nga ako ang naagian sa akong kinabuhi, bisan unsa man, sa kadagaya man o kawalan-on, sa kasakit man o kaligpon, sa kahayahay man o kapit-os, Ginoo, niya kami, Ginoo, to bless your holy name, to bless of who you are, to seek your face and not your hands, to seek your presence and not your blessing. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless you. We bless you. Hallelujah. Come on, let's just bless, honor Him. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Whatever you have in the Lord right now, bless Him. Bless Him for what He has done, for all the good things, for all the paid work. Bless Him. Just bless Him. Even in hardship, bisag nakakasadako kayo ng mga struggle sa kinabuhi, bless Him. Lord, we bless your name. We bless your name for all things works together for good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Can we sing that song? Thank you, Jesus.
what you've done. Thank you, Jesus. We honor you, God. Thank you, Lord. Let us proceed with our Holy Communion today, since this is the first Sunday of the month.